Canal Vim Quay Getba, a Tarasino ti Leven Pam Taba, Leven Sonne Taba, and Kene La Yelle. Ti Dawiniga Sonsalam Hunlowe, the Pam da ONG APMT, Tower Sovan, the Watan to Sonne Taba, la Tien Radamanti Bam and type de Toto, Bam type de Neton, Tisa Vado, Tisa Yera, le Tisa BC. Ya tis ni sembe Burkina Faso ka wabala wlikda en lever managaden ta lever tito te songo Burkina Faso ni mbuide ne neba taba te twen pam lafi ton me hendat venam ti am farat venam ti te penra tab na yilati ton pam lafi tenga zuga ya lenda tan bo ndop kat songo ne taba rin kita na lever wa pama at songo den tara te ble tara venam na ko ne ba sbi so zugu runda nam pousa yam ne wangwe Iskibari. La fibala. On a amené content de ton runa. Tu vois dans un pingérien. Ok. La gomme la fi au wen. Gil café. Donc pour son bene canal vous me croyez gâte pour facile. Pour son bonnet qu'elle a de baner ni semba tout mais inget APMT sonsra. Yotobala. Pour wende ti wenda Ghana tenga banam. Yaoto. La wenda compte ça ku songo. Tia c'est on pour la de la wenda konet fa lafi. Ok. Nanti ramti yura ya alagi Widrago Usman. Yaoto. Yam ya ONG APMT Tower Sovan. Yaoto. Ibe Wodaka. Yaoto. Ya Kalaibe. Yaoto. Ya City be Temsa Tabme. La ya Kala Zuga Ziga. Yaoto. Tum da hanken toto. Yaoto. Ti se pogmuhi neba na wapa venam. Ki nezini yam sambema. Yaoto. Namo so kayamwe. C'est Zabraya. Yam type rené yilla ya wana. Ya sida. Ton sidia ONG APMT Tower Saba. Ton la LH Ousmane Widrago. Ton be Wordoka. Ton be Larla. Ton be Larna Zaka Goudlon Zoubala, avenue 56. APMT Souli, Antoine Tarzo, Tobzin Gesse, Obnamana Wana, Anton ti Ton Romika Tis Vado, la Tisiara, la Tisa Pido, a ton y type team, ton type Adam Bisa to Pam Lafi. La Reti Taraskonwa, ton yam émission en lori. Yam ti ya ton samba nda type de. Ton dorome mik ton samba type de me. Ton me henget tuk type ga no kenra. Ti neba watan penkata. La neba watan de hetita. La neba watan yit zaman zen son watan gain. Ntibe do me hampa mlafi lodonwa. Ton me hem bitin yikne ton me penakam la men sohne la ne ton gesgo ton mi kamti net sabrok sa wa ton en ton yakti pedo la ti vado la ti sanyaka en ton combine ya on prépara ndikan tip mensal tapam lafi ti bumpa mane sabaya c'est des bangles c'est le limé à un ton ya sabab kon ki wan ki ton taxa ton de jinn na zulu ni kem songa me bam me handa tuman tekon ti ton me nan ki her boba mo nan gisam manak tum da mo san kolme ta ton sak tuma ya wakat kon kiti wanta 2002 ti ton ning association Action pour la promotion de la médecine traditionnelle. Il y a Soul son Luguli. APMT. Ok. Soul Luguli, yon type team d'amba Soul Anantaba. La contre formation d'amba Bangaro un kien de Tisa Van, la Tisa Peru, la Tisa Nyawenge, la kien de type team men Hanton Nebninga, a menga Hanton comportement société au pora Zamen toto Zamen
toto la tisa selep sun ton yi neng ninga an tonre ti aboyi tip team an tonren tipe adam bisa bon la on de sokre on n'a pas voir sokre jouer voilà yam sokam ti sayra yella yam mi minti say zaba wakat ninga voilà atala nem say ya auto ker sese ya wala foten lu yam tarambe ti lebro say zabre ni ne menen ma kawote ya say zabre zalim bala ndatam ti renga wini ton bumning sinten wa wat ne say zabra la yawla ngumwa yam hen 20 patoto tetkelre wala say zabre wayam ha ngom say zabra zalim moto ayilim bangam biliga ya togo bala ya bumli wat min wat ne say zaba kasung wat ne say zaba kasung yuma hawa lebra ta 65 yum piso bla no piso poe ndebda atun wa ne say zaba tun tuni sampori ti wa ne say zaba bale ni ko bonte sabaka sibra yime tun ne say zaba bala ya bagondra ya banson tun tarfo to nyok zuga wesik polo zugu ngotota sega zigen kale hatta sawa kale woto men afsa ne yikere da woto yinde ya say zaba bo asawa ya woto a sokoda sega woto ke hatti bumme na patun mane yamti pak pikri sawa kalam pawata yime tun me ngade a sega ti wana sega zabre ti wana say zaba voilà donc la ton nengoa APMT ton taratum nanta ne ministère de la santé on coton sori ti ton tar appareil namba ti ya wala scanner damburu ti ton geta wala nersa wa namten ndika appareil wa ngia sera ngia saba saba ton sa ngia saba ton nambanga bumning hinkiti sera zabadon ok sera se zabanzali ti ton yak ti mabala sa ko bala da ning ne push ko mu la ba zin ko mo sonre a satame bon ni ne ngo me be me ti sa wala se zabra auto ton de taratim sa ya para son de retourna roga antaki sa ya rawa son de gwa na roga antaki fo san son na roga balan tak bala awatun to ti passer la auto ya ginde la tunugir bi ya monti auto ya ginde la tunuguda fo san son na yam ti na roga auto no yende ginde wanto sokane sera ok donc fo san son bala fo na wo mda sera han zabade ana wo wingda me asa wo wingda ana wo magam ba fo ha ba se zabara nyok fo ngada zin fo paton yik bala onam sakar poli fo yik ko da wewo ok Mm. donc notre pas ma vena mkin nezi kanga la ba yeme lebe teram ti yam type de la me on sanda mbonde lam ti ulcère pour nodre ton de ratame evening ton di la yelman sumning ton man ti pour nodra wa la han ton man ti dawa pama ya yime ngala tan data yida awa ngane ngoma yeba to ya julere ton na man to ti zar men no pour nodra ya man tara venen bi kodo la ti prome yam ton man to ti neta bani miligre fa neta wa tar pour nodra bi kelenta ti ne yamba wala c'est pour nodre il y a bon pour nodre ba han zabar pora ya hammed ki lapsum ya pora nyodo nyoda yawoto la pa nyoda fa ya nyon ra yimri mo na sabti estomac voilà riba handit ti man pondro fon kebene zine ya la lura ya bene la hammed ga la hanzabda la bon trinket ni wa medke bon pour nous la han tarfo comment c'est une tarfo pour azabdam
asan wa zabran fo dik riban di riba san wa monton wa to lore nodra limiti azabra dati si nodra maha data to lo nodra azabra bahdam dati mi ti poko sa wa zabran fo ri zabra satam fo san di riba me asa to lo lera yobe dati fo san di riba wala 20h 21h ça va tout à 3h du matin 4h du matin teka riba ça va sigi zabahma to en nekafo wakat kongo ti sura woto ne vodro de me wat nem pora inda ya punorla atun manda fo sumikri inda ya punorla la bon wat ne punorla bon punorla bangra ba mehamman vice on to gehe o mikam ti taxa wata ne punoda taxa wisu a wata ne punoda taxa ya boy taxa ya wala yelu wisu kana mbene fo ti fo pata nedam puit fo yelay ti wakat fa ti yela fo dik dam balan pi fo yemro bala fo yawlan katar yelati la fo yawlan patar yelati mi yenda fa ya bum hunton wane fo zin wen sir wakat fa fo zin tagat fo ton zin ne neba la fo yawlan pa be ne neba fo taxa bezi yama bezi ga to donc bama fa ya bum ya sabab ramba hon toin kit tawanam pour nodli ti pour zabna okay yani la ton hinge yeta wayam han tar yela nerfa to modre men tara ay abasam yam anugun net wa yeninga miam din sohnan taba haya kontabiyam sagal taba ti parmen ken faut soit pour yit ok ya ham bahati pa kenda watne la han watne compression ok c'est pour ça badon la yam jingu maha ça ono ana wala APMT ton ilamti APMT tomda ne ministère de la santé wa en 2005 ministère de la santé au coin sori Burkina Faso team damba fa fasi te ning ho wan to mana research mana wa bangar bob wen to ki to tunu wala ti sa var la ti sa nyang la pedo obten coin la surta man wa sebo wisu nyak ti man to ki laboratoire nam poussé to man va yesu wa masindam ni singa teptita bang ti ma ya soma ti ma pa soma ti ma to mana me ti bam ha on concept ya soma to breaking king le ministère de la santé wa mo bam tara solution ni sana ndi kwai bala ndati ti bam ve dame ngeti tima han to me breaking koyam noti to me voilà ya woto na yelati pam wele bidu donc pour nous là tonde c'est de tout un sokongo ntara ya tizum ya tim ni le ben bala yumud kwai bal kwa haning bala aning era ibeo zabre ton so mi ta chronique ton pa da ti rogoton la do bilifu nan to rogoda yimi yumude ibeo la zabre wonam saka pole pour non les na le wa zinga yemro ba yemro bebe kiti ma ken tula ken wingde ti ken sigda to bonda ti nasan bonda lamti tension bon sokrana le yiwa sanda sokti loga ya bon ten wane woto bad yam muniga tondo yam rera pelane ti sambi yabram tumde en tumde yum pista mela yam hambe bobo po woto yimiti yam bobo po e pama bum heke ne wala tension yelle kan ten ngidra tara wa pam nedi ya pipi bumbu la bana ne fanta ha wa pam neda yam ten mana wa songa sobati tension rawa yi bahna wa nesusanga yam ti tension ye gine bar ya ne damba bar la tension la tension mais pas bar son longue nede
tension me ya bara ta tout de vune fo baba wa santara to me wo yo yam hando komba kam tun zindi kamba pusi ti bam me bera tension na wa singa mbala ti tension asawa tun wa ta seizi na foto tun wa zin yibe wa ti zuga zapata zuga zapata pile yobe nan wai waya han sigiden voilà pile yobe ya handu voilà asawa ta 16 9 e ban ti tension ya sundo wakat ko mo hopta nguma tension yelle la sanwa ya woto fona mi kam ti neng sopurdam ti zuga ten suka men zabada sa yibe opino to fo ton jem ti kan la rab men zabada yenda tension la tension wayam hawata yum pina la nutek ya yam menga bange menga zap ne yele bout fa fasi wali ritma pa bodon tabe la asawata yam hawata wala 45 ka yum pina la nutek yelam be mo hotiam torom mbus wisoko tirami nda sai wala yam huwa anze bisiuma nan ka wogati yam man tutuwa voilà muskum bebe masa bala wakat kongo yinga ne pinda ye pa yemare yam maribo rama yubu atokom boga wakat kongo bala yam na wayam ti yam na wa tonke yungo ti bawla menga yepa rasan kambi miem to tonda ken yung balam pare sam pa yibo ba be on vin bala pa yitam bawli la na nem mo ti fo sa wa ken fo ton yimba wala no re yibo fo ton me et fo sa to tazini ngoto bi fo pelenga ya pim ti sunra pem pelenga yerda fo pa mi ye bum ningi wakat ko ya tension data sing balawto abe hen sigi abe handu la handu wala hannam se ne ba yida yima to me wa ki bogole ti gina ye pa kende gina kale kende wala ti nora men wenem se goma ya to goma bidabdam okay y attention ay ruma avora donc du Congo ton datan sara neba ya neba moderne sport mano yung wiskra mano neba moderne yung wiskra mano la neba manu gunsu ne yama suma ribo yama suma wiso ribo ana ni riba binin kita bala tizema les imoto yi un contrôle d'intention wakat fa mak dan get ti yam ha mak ne awatum pelingi lem ha bahden ila mi weti ne ton kenga wala ziga ti yikatalu tanenga sobre ta lui santo mane mikdem ti attention la tension me abara bem asan pinga bala satam pa de betawri okay dila ton handata modern gade yin wisikra man sport ni ne tamti am zaka ya viu kabe ya hamande bon ton kenga wala zipelmb ton yiki tangar mo ay ba zaka pour me wa hanya ke ambala yin wisikra ton manam tout lo yisoma voilà ba salon pour ton mi mandame voilà donc ton hantar sarlse ya woto la apmt mana titmo ho tension tima ya tizandam ya tivando bala la tension ba hanzen kon tota ninga fo sensing tima sachet nu tota sachet piteka ba fo rovonda comprimé fo namba ham ima ya plan damba yi pna taba la wayam gomoto hamba hatenta wakata wana hamba bala bahamwa minigamti fam
sur de man bum ya moderne riba ma ha ya riba yam hon gomdi fo han tu ti ma ton hon bilik totoa ton dans le point yam protocole de suivi na kendre na kene nan nyam me ngana kende nan dik no kende ninga vi ma portala le wa vi ma pora aha okay tali ari way aha voilà okay yenda ya wuto aha la nan de wa ba ga yemel ya vieti ya wa ba han to lo ne ba fa fo be hon vin fa ne ba wisoro ya yembe no ronwa la de mi minti ba kabi goma yelle ni dal nan le bon goma men passé ya wayam hila ba se le bra BBC ton men na modo da me ti ton bibel ma yiba ya wo man fa rieti bon we rawe paliwa aha ya sida paliwa la fumbon te weora bara asil lebra nyime lebra ba bala ti sio sala sa singni teka bon je bum ti yawlen ken kawro ya wa hanki we won la rikra wala fumbon ti we wo bi ya bon la yura ya woto Pabo toye. Ya mori. Ya mori. Okay. Ya mara men am pa mola. Ai la date dia. Am pa sokwo to. Kamba wi sortin me zingete to bi to we o la ken we o ti pali o be. Pa to ya mara yuru. Ba yu la we o. La we o. Perde me bonda me to kom. Voilà. Voilà kom pile ça. C'est tout matin. Sam ko bis mata na yes me asanye mi me la hanwobe atia mental te ko mentara se te ko mentara han singa fu mikdam ta yinsa wingam yinsa wingra bam aya yabo wala ko mo wek ne serviette ndinsi te tol masigi aya sam mik mo to ko wala eucalyptus namba aya la ko mu savando aya la ko sa vando na ta man dogi ta wusi aya la lera la so bala ay wen sa ko pour bala satam la tunia masa ti paluwa ay pabotoye dila ton di bansa le bra ma BBC dila metti ton ba ti BBC ti pa ya sabab ko kiti ti ton man recherche yi produit to bonti apalucide ayura la auto ayu tima yura ni apalucide ya team sin type paliwa asanki ya paliwa zenan balla type da aya vendre ya aya tikom aya titayibo mbe 1 litre % fo sanda type paliwa pa nyokfo wasan dik tima nente over pusuka yemri biyogo ayemru winiga ayemr zabri yemr saba to folik te over yemri biyogo yemr zabri fo ton dekoto kiuton le paliwa sen na yiti paliwa pa yok fo la paliwa sanzo entarfo folik ver pusuka yemri biyogo pusuk winiga pusuk zabri l'Afrique a yemmen te over yemri bo te over yemr zabri dara yemra tek bala paliwa sayem na yelen diga yam samo la mimti sawa tarfo non ya tom ni sawa tawala zabra 15 heures 16 heures ay amanda fo yisa wodo ti fo menga yipa botoy yenda fa mikita matenda fa sayem yam mimti wakati linga tondo la yel kabe na so ko bumbe metir wa basi yam goma wala palioti ba ya watiko da nepkel me handik tiko ma woto na ma deblam yam gi ha me mana tatar wati vandam ti am patwen dik wala kuma lam tin pa mi volbi nam pa tarsin so ba yelde be ni tarsuzu la sene mahma hawa ya tizoma ti koma la ton nama nantara tip wala paliu okay tineni huwa ntara palu asanzen kana onwa ale me ya denge aya woto paliu mele hinyati asan wata neta laba watin kene fieviti foyi ti lèvre fieviti foyi de me ton ning da yenda de côté ti asan wa ya boto me vrai paliu la fieviti foyi da ayiba fan man ti sabo ton wakata sam da nan bon sam ti yam
banga numéro yene ngwa patile yam han to bil kwai ra yam be zininga woda kawa ti net san watara waton son gomba ni se zulaira yoten zen ko menga wati yam me sagalba ton be lagle ton de sambe wala tenga pora zen ko sura balon watin santa lagna station Total la wala traverser hôtel Yambé tout la nave zakabe gwabra to killing king tirga san king tirga bala watanya étape le himbe di tout pata deux fois APMT benu gwabra APMT pakda ibio 7h30 am par 13h30 man vosum bilfou ikum pa 15h par 20h30 APMT tumda tenedari to tonk cible dali numéro WhatsApp il y a 70 25 13 41 OK il y a WhatsApp tu tiens gomain puis se poyer puis s'il est nous puis le temps puis na la yemle OK 78 25 13 41 OK pour ça bar kuso wakata sam na pamila yam dara ay ton posum ton pour yamba la lemon pose rogadam fa fasi kelagada ba pour de ba woto ti nini huwa patara lafi wanda kwa lafi nini hin tara lafi me wanda kelin pasa lafi et pour ça bar kuso canal vim kwa get ba sunre ya no wiso yam sa kan zindi ti leben ton pam venema en qui ne ONG APMT taw soba si ala gi wedrawo Usman bambo avant son neta waton sunda winig yamba type de ne vado ya neton tisa la bamba man tita en 20 type neba ti neba 20 pam lafi pousse ya bar ku sur la pour bambar ku sur pen 20 wakat fan zinc de 40 watt ti ton pam de 20 ma hankin ne basa wena kellan pasa panga wena comptonre ti lebe don wa pama taba nindare ibar ku sur